नाहार मुं कुनो सीट बाग्लायनानै बा रां नाहारै नेशनल पार्टी नो गोबां सीट रुई निजे कम सीट नाहानान अमरक चिनी कुनो एजेंडा बा चिनी वानसुक मुंगो करै जों ग्रेटर तिप्रालेण्ड नि बागै फाइट खायनि अमसे चिनी शेष कग है जे शेष कग नो महाराजा अनेक समय चाओ दिस इज आवर लास्ट फाइट जोंते जुदा जुदा बदल जुदा जुदा डिमांड नो ती जोंते फाइट खायलिया आवर फाइट विल बी ओनली फॉर ग्रेटर तिप्रालेण्ड मती हास्तेनी ताकुकते बुकुक संरक नरक कुनो धरनेर बिभ्रांत अंगियाई म पत्रिकानी जे समस्त কক बरक सिका अमनोजों नश्यात ख्लायो दिस इज बेसलेस এবং উমতি তা সিতুং নিবরণবচং কমুংয়া ফারোহিত হামবাই বিশেষভাবে বাংলা ককবাই যে পত্রিকারক আগরতলা থেকে প্রিন্টিং চিনিবাগি যে সমস্ত কক সিজাগো আবো একদম ভিত্তিহীন বেসলেস বিনি কোনো কুবই আরো করেই হয়েছে তিনি ফুংনি পত্রিকাও जों नुखा गोबां पत्रिका सिगा बरक जे 32टा कंग्रेस बोजानाय मथा बोजानाय 22टा अमक समक विभिन्न धरनेर खबरा खबर जों नुगुहायचे and this is really disheartening Tipra Motha we want to be very clear and bobagrabomo clear message nan musungjago Tipra Motha kuno backdoor alliance নীরবে কোনো অ্যালায়েন্স নিবাগী দল খাইয়া এবং তাবুকসাক জড়াতেই তিপ্রা মথা কোনো রাজনৈতিক দল বাই ইলেকটোরাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবা চংমারিও কোথালাই বচানানি ব্যাপারও কোনো রাজনৈতিক দল বাই जों কক সালাইয়া কইছে and we want to tell all the political parties তিনি চিনি বুমুংন নাহারেই যারা tong thokjagi jono phalnani chesta khlayo we will request them please don't do that amo ta khlaidi oru kuno congress party ni kogya oru kuno bjp ni kogya cpm ni kogya we respect all the political parties but we have not spoken to any of these political parties for electoral alliance omo bibrantongo borok ওয়ান সুকমানি বরণ ফেরিনান বাগে আহিক্লাই তিনি পত্রিকা যে সেই দङ মন ক্লারিফিকেশন রনানি বাগিনো তিনিনি প্রেস মিট খ্লাইজা গহত তিপ্রা মথানি হোল এন্ড সোল ইন্টারেস্ট আবংখা কনস্টিটিউশনাল সলিউশন जों अरते रांगरि रिजागै सीट बागजागै कुनो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज रकबाय थंजागनानिओ जों तंलिया जों चिनी नायमो थांसो नायो ग्रेटर तिप्रालेण्ड सोनाव any party any political party it can be congress it can be bjp any political party borok jodi जोंनो constitutional demand greater tipraland ni পক্ষে borok tongo ngese borok be kogungi man hoyse if all these political parties they don't agree with our all EMs CM everyone with new enthusiasm with new spirit with strong determination chini borong bagi samung tangi donghaite पत्रिका परि अनेक बरक जोंनो फुन ख्लायो महाराजनो फुन ख्लायो जे कुकुबैदा এই ধরনের ঘটনা আঙ্গি দं जों सानान मुजुं चिनी हास्तेनि ताकुकते बुकुक संरग्न अमति पत्रिकारक परुई खा बखानो udru mudru ख्लाइनानि कगया we are all united we'll remain united we will achieve our constitutional demand greater tipraland bono jara mani nei rokbai जों कक नाय जुदि मानि आसाक जों साइजोंनो जों हिमनानि चिनि प्लान दं दिनै महाराज अर तंखामु महाराज करै महाराज हायदाराबाद अपोलो हॉस्पिटल बाय एडिसि हाफान तिप्रा मथानि जों कायसा एग्रीमेंट साइन ख्लायनाय आगामी 17 तारिख फेब्रुआरी এবং आरो चिनि सीएम EM हेल्थ
chini senior doctors rok official rok thangjak o apelu bai ADC hapang agreement sign claiman bisingtei chini sakham naimani department kaisa birat ekta revolution of haisok paine जों चेन्नाइआव थांनो नांगौ कलकाता थांनो नांगौ हायद्राबाद थांनो नांगौ क्रिटिकल डिजीज क्रिटिकल ट्रिटमेंट नि बागै आमरनो मानथग्रनानि बागै चिनि खेरेंबार हस्पिटलनो कायसा यूनिट टेलीमेडिसिन डिपार्टमेंट ताबुक तंनाय अरनि रेसिडेंट डॉक्टर रक खेरेंबारनि डॉक्टर रक इन कंसल्टेशन विथ दी एपेलो डॉक्टर्स जों अरो टेलीमेडिसिन नि फैसिलिटीज रनाय डॉक्टर नो रुगिनी समस्त किछु ब्रीफिंग रिमांड पर प्रेस्क्रिप्शन पाइनाय एंड अकॉर्डिंगली अरो आसुगिबो चेन्नई हैदराबाद नि आपेलो नि जे डॉक्टर रक और डॉक्टर रक नि फैसिलिटीज एवं बंगनि एक्सपर्टाइज हेल्थ केयर रजों माननाय है अमरक ख्लाय तो अमरक बरक सीमाया और नांगिया जे कग्रक कांग्रेस 32 टा बजानाय मथा 22 टा बजानाय जों तो वेरी क्लियर तिनी तिप्रा मथानि मो स्पेशल जे प्रेस मीट ख्लायनो नांगमानि मूल कारण नंखा थांनाय 5-6 मास त्रिपुरानि विभिन्न लोकल पेपर्स सोशल मीडिया तिप्रा मथानो तुई गोबांमा फेक न्यूज जे न्यूज बाय तिप्रा मथानि हिम्मानि वानसुकमानि बिनि एम एंड ऑब्जेक्टिव आबु मिलिया जों तिप्रा मथारो चिनी हा तिप्राओ जों अरो चिनी तिप्रासा रोकनि नायमथां न रुगै सारो दल ख्लायमानि किन्तु जों नुगो तिप्रा मथानि तिप्रासा रोकनि इंटरेस्ट न तुई जे डिमांड तिनी कासाव ग्रेटर तिप्रालैंड मो ग्रेटर तिप्रालैंड स्टेटहुड न माननानि बागै बोबाग्रानि लीडरशिप गोबांमा बदल गोबांमा इंडिविजुअल फायै तिप्रा मथाओ गदाल फायखाय Tipra Motha is not one person. Tipra Motha is not one single political party. It is amalgamation or mixture or unity among all Tiprasas. O party ni bisingtei Tiprasaro greater Tipraland manani bagai. All of us we are fighting together, we are dreaming together. Mono sabainan bagai kebangma bodol bises babe fatar saro komono try khlai dong. जों नुगो politics maneno power ni game, politics maneno rangri riwi tiprasa leader rogno paima khagmani amte राजनीति जों नुखाय ओमो बिसिसानि कग्या मल ब्रुम ब्रुम इलेक्शन ब्रुम ब्रुम जों नुगो that political parties especially regional political parties have become an entity for alliance tini bobagra bai ani waitham kok laika abong bobagra told me tini kaisa press briefing khlaidi जों खूब deeply hurt इंगो जों बखा साजागो जखन पत्रिका रोगो demand more demand by borok jodi ek motung yanke we'll go alone there is no question to compromise Tiprasa Rokni naimathang nainani bagai greater Tipraland no buskangti je bodol achaika obodol Tiprasa Rokno khibui kuno doroner backdoor alliance ba समझौता जों केबाय ख्लायग्लाखाय তিনি जों আগরতলা বেস্ট যারা বাংলা কক বাই পত্রিকা সিনে রংনো जों কইনান মুসুঙ্গো নরক অনেকেই কক বরক বো সেরংবাই কাতাব যদিও বরক কক বরক সানাই বসাই আপানো
বরব কক বরক সেরঙ্কা আনি মো প্রেস কনফারেন্স তিনি বরব নাই নাই হইতে তিনি বাংলা পত্রিকাও চংনুগো 8জন এমডিসি রক কাগেই থাंनाय সাবাই থাंनाय বিজেপি বাই কংলাই দङ অমক সমক টিএসএফ नि একটা ইস্যুও থাঙ্গই চিনি কোনো এক লিডার বিজেপি नि রাজ্য মন্ত্রিসভানি মন্ত্রী বাই হ্যান্ডশেক লাইমানো তুই গোপন একটা বৈঠক ওঙ্কা এই ধরনের যে ছাপক জাগো তিনি পত্রিকাও অম অসত্য দিস আর অল ফেক দিস আর অল বেসলেস অমনি কোনো বেস করে মনো जों जाजागिया जों বরণ কইনান মুসুঙ্গু আমরা এই দৃষ্টিতে কাজ করতে চেষ্টা করছি 37 বছর যেখানে এডিসি প্রশাসন गोबां मा स्टेप नाहारमान खामु बरक नाहारिया जों टिप्रा मथा हाफांगर आसुकमानि उलो तिनि नग नुखना कम्बल बागमानि बा विभिन्न स्कीम लामा रिपेयरिंग खाइनानि लामा कताल बाहायखाय चखुरनानि कमलपुर बाय खुवाइनो बाहायखाय कानेक्ट खालायनानि खुवाइ एबं सदर नर्थ सदर उत्तर नि बिसिंग टिप्रा बुलुं बाय टिप्रा बुलुंनो बाहायखाय जों कानेक्ट खालायनानि गोबां मा याप्रि जों सेलाय दङ एस्टिमेशन नङै दङ इन्जिनियारनो सामुं दागै दङ गोबां मा प्रोजेक्ट आजायै दङ स्नामजागै दङ सेंट्रल गभर्नमेंट नो प्रपोजल रहरै दङ आ कक रंनो दिनी बांला जारा पत्रिका हाउस रक पर सैमा खमो मरनो किन्तु आमो सैयाय এটা बेसलेस कक जे टिप्रा मथानि हाफां अमो बाई थांनाय বিজেপি মিছি থাंनाय অমর কিন্তু অমো চায়া হইতে চিনি 18 জন যারা জিতি যাক